they were operating on this knowledge. Mereka beroperasi dengan pengetahuan ini, ya, dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. The third one is called Ketiga, spiritual knowledge. Hikmat rohani, artinya pengetahuan rohani. You read the Bible, Nah, waktu kita baca you read Alkitab, Proverbs, you have spiritual knowledge. waktu kita baca Alkitab, ya, bukan hikmat, cuma salah pengetahuan, ya, karena bukan karunia hikmat, ini karunia pengetahuan. Yeah. Jadi pengetahuan, No, it's not karunia. pengetahuan. You read the Bible, you become wise. Waktu kita baca Alkitab, tiba-tiba kita jadi tahu gitu, ngerti. Yeah, but we are talking about the word of Tapi knowledge. kita bicara tentang kata-kata pengetahuan, kata-kata marifat. That means it's not reading the Bible. Jadi It's not about your reading. bukan kita baca Alkitabnya, It's not about demonic power. bukan kuasa dari It's kuasa not your setan, own knowledge. bukan pengetahuan dari diri kita sendiri. But it's at that moment God let you know something. Tapi pada saat itu Tuhan izinkan kita mengetahui suatu, taunya dari Tuhan gitu. And many times I operate in that gifts. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan bergerak dalam operasi di dalam karunia pengetahuan ini. What is called the word of knowledge? Pertanyaan, apa yang disebut dengan karunia pengetahuan atau Come marifat from the di word depan kita? knowledge means you know something. Nah, ingat kata knowledge dari kata know, artinya tahu, ya, karunia pengetahuan. You artinya know apa? something in their life, you know Nah. something in their past. Kita tahu ya, ada sesuatu dalam diri orang ini, juga masa lampaunya, kita tiba-tiba jadi tahu. God tell you something. Karena Tuhan yang kasih tahu, saudara. Sometimes it can come in a picture. Kadang-kadang dalam bentuk gambar ya. And in the picture you interpret that one. Dalam gambar itu kita bisa menafsirkan, oh begini. And you don't learn from school one. Itu tidak bisa dipelajari dari bangku sekolah. And God sometimes can give you dreams or open vision. Kadang-kadang Tuhan bisa berikan mimpi atau penglihatan yang terbuka. Ya. You see something and then you Nah. interpret it. Kelihatan sesuatu, di mata kita lihat sesuatu, lalu kita berhasil menafsirkan, oh orang ini pernah alami. At that moment, Saat itu juga, when you saudara see tiba-tiba jadi something, tahu. something will tell you about it. Begitu saudara lihat, tiba-tiba saudara jadi ngerti, ditafsirkan, saudara ngerti, oh begini. This is called the word of knowledge. Nah ini namanya kata-kata pengetahuan, yaitu marifat. Let me tell you, Saya ingin even sampaikan, dukun can give you that. bahkan dukun bisa coba menyodorkan hal ini, saudaraku. They are not using God's spirit. Mereka tidak menggunakan roh Tuhan tentunya. Of course, they don't use God's spirit. What spirit they're using? Jadi pakai roh apa? Setan. Roh setan. Setan. But how can roh setan knows? Tapi kok setan bisa tahu ya? How many want to know how he knows? Yang mau tahu siapa? Dia bisa menerka. Yang di masa lampau. How can he be so sharp? Kok tajam ya? Last time you do this, you do that, you do Dulu this. ya, kau pernah begini, pernah begini, pernah alami gini, dia tahu. He always tell you what is last time. Ya, yang dulu sudah pernah terjadi, data historis dia tahu. Because you must understand, he got hierarchy, he got people, Ya kita he tahu got dia ada group, hierarki, ada rankingnya gitu ya. he got all the small setan. Nah, setan-setan kecil itu ada anak buahnya itu. Send to listen to what you say. Dia ikuti kita terus, dia lihat, dia dengar. And when kita what lakukan you say, what di you masa do, lampau. he will rekam, he will Dia write it apa down. yang kita tulis, kita ucapkan, dia rekam tuh, dia catat tuh. Maybe he got video cam, I don't know. Mungkin video camnya punya video cam sendiri dia. I don't know, but he Nggak record it. tahu tuh, pokoknya dia rekam, dia tahu. And he record it, he bring it to the devil. Dia bawa kepada bosnya si iblis. And it's record about your past. Nah, terekam semua masa lampau kita, apa yang kita ucapkan, kita lakukan, terekam semua. And how to delete that? Nah, bagaimana di-delete, dihapus? You must delete with the blood of Jesus. Harus dihapus semua yang negatif dalam diri kita dengan darah Yesus. So every time when you speak, Jadi setiap kali kita ucapkan, let's say, misalnya, when you're sick, misalnya kalau lagi sakit ya, you say, ayah. saya berkata You say to gini, your husband, misalnya ngomong sama suami kita, I rasa udah sakit lah. aduh, kayaknya mau Jadi- sakit ya ya. Oh, maybe here got benjolan, maybe look like Aduh, kanker. ada benjolan, mungkin kanker ini ya. So he listen. Jadi dia dengar nih He suaminya. listen. Suaminya dengar. He can understand bahasa Oh, Indonesia. si iblisnya, roh setannya ngerti bahasa Indonesia kok. He's 2,000 years in this world. Dia udah lebih tua dari usia bumi ya. Dia All the udah- bahasa he knows. Semua bahasa di dunia dia tahu. Chinese he knows, English he Oh, knows, bahasa Tionghoa, Czech he knows, Hokkien he knows, Hokkien lah. India he knows, Bahasa India tahu. Pakistan he knows, Pakistan apalagi. Indonesia also he knows, Bahasa Indonesia tahu. Jawa also he knows. Bahasa Jawa ya tahu ya. When you speak something Waktu kita katakan sesuatu in the worldly bahasa, dengan bahasamu, he will write it down. dia catat You betul. say, this sister today tanggal berapa, tanggal 20 April, say that
maybe Curika ada kanker di payudara, you write it down. Di payudaranya. And he speak in bahasa Indonesia. Dia calin dalam bahasa Indonesia. And he will report to the devil. Dilaporkan kepada bosnya, iblis. And he catat. Catat. So when every time you are fearful, setiap kali orang ini mulai takut, you must know one thing. ketahuilah. You must know one thing. Satu hal harus kita ketahui, Only God can read your mind. hanya Tuhan yang sanggup baca pikiran kita, ngerti ya? Only God can read your mind. Hanya Tuhan, Bapa Yahweh yang bisa baca pikiran kita. The second person can read your mind is you yourself. Yang bisa baca pikiran kita yang kedua siapa? Diri sendiri. So the devil cannot read your mind Iblis gak bisa baca pikiran kita, ngerti because itu? he is not God. Karena dia bukan Tuhan, bukan Bapa Yahweh. Amen. So as long as you thinking negative, don't speak out. Nah, masalahnya apa? Kalau kita berpikir negatif, jangan diucapkan. Dia kalau ucapkan dia tahu. So you bahasa roh. Jadi kalau daripada ucapin negatif, bahasa lo aja. Shikara. So he what he says, he don't know. Dia mau cuma dengar, apa iki opo? Nggak ngerti dia. Oh shikara. Oh karapa. Even you WhatsApp, he knows. Lagi WhatsApp pun dia tahu, dia bisa ngintip. Saya rasa ada satu benjolan. He read. Oh, tahu. WhatsApp juga tahu. Oh, WhatsApp dia tahu dia. So what to do? Jadi apa harus kita lakukan nih? You cannot WhatsApp di bahasa roh. Kan nggak bisa WhatsApp pakai bahasa roh kan? Kenapa? Lepas itu apa lu ngomong? Cannot. Nggak bisa kan? WhatsApp pakai bahasa roh. So what should I do? Jadi apa harus kita lakukan nih? The answer is Jawabannya adalah the blood of Jesus. darah Yesus. Every time when you speak some negative, Setiap kali kata negatif kita ucapkan, you say in the name of Jesus, I plead the blood of Jesus over my word. gimana dihapusnya? Setiap perkataan gue sia-sia, aku hapus, aku basuh dengan darah Yesus. Ya. That's why my wife would say, Sammy, are you sick or not, honey? Nah, kadang-kala istri tanya That's dalam not WhatsApp ya. yesterday. Are you sick? Kemarin nih, istriku tanya, kamu sakit ya sayang? I don't want to respond. Saya nggak mau jawab. I don't want to answer. I'm sick. Please pray for me. I don't Saya want. nggak mau tulis, aku sakit doain ya. Because when I say I'm sick, pray for me, the devil Begitu is reading. saya tulis saya sakit doain, iblis kan tahu. So I don't want the devil know. Saya nggak mau si iblis tahu. But I want to know let my wife know that I'm sick. Tapi saya mau istri tahu saya sakit. So what I should do? Saya harus lakukan apa? I say I'm sick, but in the name of Jesus, the blood of Jesus cover me. Ya harus ada kata itu, memang gua sakit, tapi dari Yesus sudah tutup bungkus saya. So every time when I say the blood of Setiap Jesus, kali saya ucapkan darah Yesus, the blood of Jesus cover the word. The darah devil cannot Yesus see. tutup kata itu dan bisa dia baca. Tell the person next to you. Katakan orang sebelahmu, Semua ucapan negatif harus ditambah dengan darah Yesus. harus ditutup dengan darah Yesus. Hallelujah. If you gossip Kalau kita gosip about pendeta, tentang pendeta, you say, oh ampun Tuhan, saya salah. ampuni saya Tuhan, salah saya. You say darah Yesus, Darah Yesus. bungkus darah Yesus, hapuskan semua perkataan, then langsung cancel off. Dibatalkan. Ya. Tapi You jangan have terus gunakan lagi. You terus gunakan, dangerous. Pakai nama darah terus, darah Yesus terus. Ya. Very important. But Sangat penting. I'm telling you, I'm sure if you keep on using darah, you will not gossip. Ya, kalau pakai darah terus tidak akan gosip lagi. I'm sure every time after you gossip, you darah, Sudah after you gossip, gosip, ya. lama-lama you nyesar, don't want. You sure? I never see people keep on using darah and keep on gossip. Never. Gak ada, saya lihat orang terus tutup bungkus dengan darah, gosip jalan terus, saudara. Gosip. Gak bisa, because every time you pakai darah, you bertobat. Pakai darah, you bertobat one. Amen. Amin. Tell the person next to you, Katakan orang sebelahmu, God want to use you. Amen. Tuhan ingin pakai engkau. Amen. How to receive the word of knowledge? Bagaimana menerima kata-kata pengetahuan atau marifat ini? Number one, Pertama, it's God that gives. Tuhanlah, ingat yang memberi itu Tuhan. You ask God, yeah. Ya, yang beri itu Tuhan. Number two, Jadi harus minta dari Tuhan. Yang kedua, you ask that God to give you the gifts, yeah. minta kepada Tuhan yang memberikan karunia ini. Tuhannya udah besar ya. You tell God, God is a good gift, God. Katakan Tuhan, kau Tuhan yang baik. Come on, say Tuhan yang baik. Katakan Tuhan kita Every baik. time that you say God, you are a good God. Setiap kali kita berkata kau Tuhan yang baik, Because good God give good gifts. namanya kalau kita sebut Tuhan yang baik, pasti pemberiannya juga baik. Now, put out your hands, say Tuhan kamu Angkat baik. tangan kita, Tuhan kau sungguh baik.
The moment you say bad, He will give you gifts. Ya, saat kau berkata baik, pemberiannya diberi yang baik. You must understand the power of praising God. Harus ngerti ada kuasa di dalam puji-pujian. True spiritual impartation. Nah, suatu impartasi roh yang sejati adalah How to impart? bagaimana diimpartasikan. Number sister, I cannot lay hand and impart the spirit, the prophetic gifts to you. Bukan karena tumpang tangan hamba Tuhan lalu karunia profetik turun, It is true tetapi lewat apa? discipleship. Pemuritan, saudaraku. Amen. Notice here, Perhatikan di sini, if Raymond got the gifts of healing, misalnya Pastor Raymond punya karunia kesembuhan, he can put hand on you and you receive healing. dia tumpang tangan, saudara terima kesembuhan. But he cannot transfer the gifts of healing to you. Tapi transfer kesembuhan, karunia kesembuhan tidak bisa dipindahkan lewat tumpang tangan begitu. He can use the gift to heal you, but he cannot use the gift to transfer to you. Ya, tidak bisa dipindahkan dia ke karunia roh seperti itu. Kan itu Tuhan yang memberi gitu ya maksudnya. And number one, how God will memberi? Bagaimana Tuhan memberinya? God will speak to the prophet, Tuhan pasti bicara pada nabinya, or the servant of God, atau hamba Tuhan, or the person that carry the gifts. atau hamba Tuhan yang punya karunia ini. When you ask from God, Misalnya kalau kita minta dari Tuhan, and God will send that person to you, Tuhan akan utus orang ini padamu. and that person will train you, Orang ini akan melatih saudara. and you have to walk with him. Harus melangkah Talk with sama him. dia, bicara dengan dia. He's become like your mentor. Dia seperti mentor rohanimu. And when you are with him, Nah, kalau saudara kau selalu bersama dia, ngopi with him, ya ngopi bareng, together go jalan-jalan, Jalan-jalan. not only dengar dia punya khotbah, bukannya dengar khotbah saja. then he teach you, he correct you, Setelah ya, dia koreksi lewat pengajaran, you are with him for some time, beberapa saat bersama dia, then he put his hand on you, waktu ditumpang tangan, then the gifts can transfer. baru karunia roh baru bisa dipindahkan. Cannot be, you don't know me, I don't know you, please impart us. You cannot. Nggak saling kenal langsung tumpang tangan, main langsung pindah begitu ya, Cannot. nggak bisa ya. Alright, so understand that. Amen. How to exercise the gift? Nah, bagaimana kita menggunakan ya karunia pengetahuan ini? Number one, you must have communion with God. Pertama harus bangun hubungan ya, kedekatan dengan Tuhan. Always pray in the spirit. Selalu sering berdoa di dalam roh, selalu berdoa di dalam roh. And sometimes God give you vision and dreams. Kadang-kadang Tuhan kasih mimpi, kasih penglihatan juga. Sometimes when you pray, something will just come to you. Kadang-kadang waktu kita doa ya, tiba-tiba kita lihat sesuatu ya. And don't doubt. Jangan diragukan apa yang kita lihat, kita I remember one dengar. time, there's one of the students, he's a pastor. Saya ingat suatu hari ya, seorang murid kami, seorang pendeta dia, They are praying together. lagi doa bareng kita, So they are practice there. lagi praktek saling doakan. So I asked her to pray. Saya minta dia doa. So everybody was praying. Semua lagi saling mendoakan gitu, lagi praktekkan karunia So ini. she doesn't know how to use it. Dia nggak tahu gimana But menggunakannya, she learned. tapi dia mau belajar. So she pendeta saw ini. this lady Waktu dia lihat wanita itu, and she was praying. waktu dia lagi doa, Suddenly she saw something. tiba-tiba matanya melihat sesuatu. She saw a buah avocado. Dia lihat buah apokat ya, apokat. Buah avocado. So he don't know. He said, I saw buah Dia avocado. bilang, gua nggak tahu ya, kenapa gua lihat buah apokat ya, dia bilang. Pray for lady, this lady, but saw buah avocado. Gua doain wanita itu yang dilihat buah apokat, apa maksudnya? Gitu. Can you tell me what's the meaning? Bapak Ibu bisa nggak jelasin ya, kenapa hubungannya apokat sama wanita ini? We cannot. Nggak bisa kan? Because God showed her. Tapi Tuhan tunjukkan kepadanya. If we interpret, Kalau kita nafsirin sendiri, maybe God asked you her to buy buah avocado to the mungkin Lord. cara bilang gini, Makan buah avocado. kamu mungkin disuruh beliin apokat buat saya. Makan buah avocado untuk Langsung dia. makan apokat tuh dirinya. But it's not like that. Kan nggak seperti itu. When God saw her, Waktu give her, Tuhan memberikan She said to the wanita sister, ini, dia berkata kepada wanita ini, God loves you. Tuhan mengasihi engkau. I saw a buah avocado. Saya lihat buah apokat. You are like this buah avocado. Engkau indah seperti buah apokat ini. Outside you are soft, but inside you are hard. Di luar sih lembek, tapi dalamnya keras karena bijinya keras kan di dalam. Your heart is very hard. Hatimu tuh keras kayak biji apokat. And she continue on. Dan dilanjutkan, You are upset with your husband. kau lagi kecewa sama suamimu. Oh, this will come. Tiba-tiba keluar ngalir yang berikutnya. First she saw buah avocado. Pertama cuma lihat buah apokat, But she didn't see the husband. tapi kan nggak lihat suaminya. She start off, I see buah Dia avocado. mulai dengan kata aku lihat buah apokat. Then the Lord speak to her. Lalu Tuhan lanjutkan, ya. Her heart, she's soft, but her heart is hard. Dia lihat bahwa hati wanita ini tidak strong. She's soft, but the heart is hard. Hatinya lembut, tapi orangnya di luarnya lembut, tapi And she was hatinya praying, keras. the word just come.
Jadi waktu dia doain begitu ya ucapin, lalu tambah lagi Tuhan, tambahin kata-kata. So from here you can see the Dari situ discerning of kalian spirit, word of wisdom, karunia word of knowledge, karunia pengetahuan, all campur together. campur keluar kata-kata nubuatan akhirnya ya. And the person receive blessing. Akhirnya wanita yang didoakan ini terima berkatnya. This is how Ini adalah cara karunia roh dioperasi. Amen. Ya. Amen. Maybe to you, God never show apokat. Mungkin untuk Bapak Ibu nggak ditujukan buah apokat. Maybe to me, He show durian. Mungkin bagi saya didoakan, dilihatnya, perlihatannya durian. You are outside like durian. Kamu You di tusuk luar, here, tusuk there. ya, tusuk orang dengan firman. But inside your heart, Tapi dalam hatimu, oh, you are so sweet. kau manis ya. I don't know. Kayak buah durian itu, harum. Word or a phrase in the mind. Sometimes God give you a word. Kadang-kadang Tuhan kasih frase kata-kata ya. Oh, I tell you, Marissa. Sometimes you don't have to pray. Kadang-kadang tidak perlu doa begitu ada But initially you must kata-kata. pray in tongues. Tapi awalnya tetap bahasa roh. Sometimes after you get so used to it, Setelah kita udah terbiasa, you see something. kau akan bisa melihat sesuatu. I remember one guy come to me. Aku ingat suatu hari ada seorang pria datang pada saya. Pastor, I want to sell my house. Pak, saya mau jual rumah nih. Before I pray, Sebelum saya doakan, suddenly the Lord show me something. tiba-tiba Tuhan menunjukkan sesuatu pada I saya. saw the door of the house. Saya lihat pintu rumahnya. And I saw the house up there. Saya lihat rumahnya di atas Got sana. one kaca. Ada kaca. Kacanya. Kacanya. I said to her, I Saya said to ngomong him, sama dia. I never pray for him. Saya nggak doain dia padahal. Pastor asked me to pray for him. I can't remember, but Pastor will remember or not. Pastor asked me to pray for him. I just say, if you want your house to sell, take down the kaca in front of the house.